बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम सवाल और जवाब की मशक करेंगे। इटालियन में कुछ सवालात होंगे और फिर उनके जवाबात। आप क्या कर रहे हो? कोज़ा फाई और आप। सवाल है, आप क्या कर रहे हो? कोज़ा फाई और आप। इस वक्त मौजूदा हालत में तुम क्या कर रहे हो? कोज़ा फाई और आप। मैं आराम कर रहा हूँ, sto riposando। मैं आराम कर रहा हूँ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, sto riposando। काम पर क्यों नहीं गए? non vai al lavoro। तुम काम पर क्यों नहीं गए? non vai al lavoro। vado poco tardi। थोड़ी देर तक जाता हूँ। वादो पोको तारदी। थोड़ी देर तक, थोड़ी देर में जाता हूँ, यानी मैंने काम पर ज़रूर जाना है लेकिन थोड़ी देर तक जाता हूँ। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। वादो पोको तारदी। थोड़ी देर तक जाता हूँ। तुमने तनख्वाह ले ली? हाई प्रेजो स्टिपेंडियो। तुमने तनख्वाह ले ली? हाई प्रेजो स्टिपेंडियो। स्टिपेंडियो तनख्वाह, हाई प्रेजो तुमने ले ली। प्रेंदेरे होता है लेना, हाई प्रेजो तुमने ले ली। हाँ, 2 दिन कबल, सी दुए जोरनिफा। सी दुए जोरनिफा। हाँ, 2 दिन कबल, यानी 2 दिन पहले ही मैंने तनख्वाह ले ली। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जैकेट कहाँ से ख़रीदी है? जैकेट कहाँ से ख़रीदी है? Da dove hai comprato la giacca? Da dove hai comprato la giacca? जैकेट कहाँ से ख़रीदी है? सुपर मार्केट से। comprato da supermercato। सुपर मार्केट से ख़रीदी है। comprato da supermercato। supermercato सुपर मार्केट, बाज़ार। नए जूते क्यों नहीं पहनते? perché non indossi scarpe nuove। नए जूते तुम क्यों नहीं पहनते? perché non indossi scarpe nuove। perché क्यों, non indossi नहीं पहनते, इंदोसार होता है पहनना, जूते पहनना, जैकेट पहनना, कोई किसी किस्म के कोई कपड़े पहनना, इंदोसारे। perché non indossi तुम क्यों नहीं पहनते? scarpe nuove नए जूते, नए बूट। आरामदेह नहीं है। perché non sono comodi क्योंकि आरामदेह नहीं है। perché non sono comodi। perché non sono comodi क्योंकि वो आरामदेह नहीं है। devo cambiare मुझे तब्दील करने हैं। devo cambiare मुझे तब्दील करने हैं, चेंज करने हैं, यानी इस वजह से मैं नए जूते नहीं पहनता कि वो आरामदेह नहीं है बल्कि वो तकलीफ़ देह हैं, लिहाजा मैं उन्हें तब्दील करना चाहता हूँ। devo cambiare मुझे तब्दील करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है come ti rilassi। तुम कैसे सुकून लेते हो? रिलासारे होता है सुकून लेना, बोरियत ख़त्म करना, रिफ़्रेश हो जाना, इसे कहते हैं रिलासारे। come ti rilassi तुम कैसे सुकून लेते हो, तुम कैसे फ्रेशमेंट लेते हो, तुम कैसे फ्रेश होते हो। टीवी देखता हूँ और म्यूज़िक सुनता हूँ। guardo tv ascolto musica। guardo tv ascolto musica। टीवी देखता हूँ और म्यूज़िक सुनता हूँ। तुमको कुकिंग पसंद है? ti piace cucinare। ti piace cucinare तुमको कुकिंग पसंद है? मैं कुकिंग से एंजॉय करता हूँ, लुत्फ़ उठाता हूँ। Sì, mi diverto di cucinare। Sì, mi diverto di cucinare मैं कुकिंग से लुत्फ़ उठाता हूँ, कुकिंग से एंजॉय करता हूँ। मी diverto मैं एंजॉय करता हूँ। तुम्हारा पसंदीदा जानवर कौन सा है? Qual è il tuo animale preferito। Qual è il tuo animale preferito तुम्हारा पसंदीदा जानवर कौन सा है? डॉल्फिन। डॉल्फिन यानी डॉल्फिन जो जानवर है वो मेरा पसंदीदा जानवर है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम जिम जाते हो? tu vai a palestra।
تو وایا پلیسترا تم جم جاتے ہو یعنی ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہو؟ ہاں باقاعدگی سے، سی ریگولارے، ہاں باقاعدگی سے، سی ریگولارے۔ یوگا بھی کرتا ہوں، انکے فاچو یوگا، انکے فاچو یوگا، یوگا بھی کرتا ہوں، یعنی میں صرف پلیسترا جم نہیں جاتا بلکہ یوگا بھی کرتا ہوں۔ یوگا جو انڈین ایکسرسائز ہے اور بہت مشہور ہے پوری دنیا میں، وہ بھی بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کرنے کے لیے۔ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پرکے نون سمیتی فومارے، پرکے نون سمیتی فومارے، تم سگریٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ سمیتیرے چھوڑ دینا، فومارے سگریٹ نوشی، بہت جلد چھوڑ دوں گا، سمیتیرو مولتو پریستو، بہت جلد چھوڑ دوں گا، سمیتیرو مولتو پریستو، سمیتیرو چھوڑ دوں گا، مولتو پریستو بہت جلد، یعنی سگریٹ پینے والی عادت انشاءاللہ میں بہت جلد ختم کر دوں گا، سگریٹ نوشی میں ترک کر دوں گا، سمیتیرو چھوڑ دوں گا، مولتو پریستو بہت جلد۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کوزا استائی گوارداندو، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کوزا استائی گوارداندو، میں نقشہ دیکھ رہا ہوں، ستو گوارداندو کارتینا، میں نقشہ دیکھ رہا ہوں، ستو گوارداندو کارتینا، کارتینا نقشہ، جسے انگلش میں میپ کہتے ہیں، ستو گوارداندو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہاں ہو کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں فلم دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے ایسے کہنا ہے ستو گوارداندو ٹی وو، ستو گوارداندو ان فلم، میں ایک فلم دیکھ رہا ہوں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ کل شاید بارش ہو، دومانی ساریبے پیووے، کل شاید بارش ہو، دومانی ساریبے پیووے، نہیں کل موسم خوشگوار ہے، نو دومانی سیرینو، نو دومانی اے سیرینو، نہیں کل موسم خوشگوار ہے، یعنی کل بارش وغیرہ کے کوئی چانس نہیں ہے، کل موسم خوشگوار لگتا ہے۔ ٹیمپو اے سیرینو، دومانی اے سیرینو، کل موسم خوشگوار ہے، کل موسم اچھا ہے۔ لوئی کیے وہ کون ہے؟ لوئی کیے وہ کون ہے؟ لوئی مارکو وہ مارکو ہے، لوئی مارکو وہ مارکو ہے، یعنی آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے، لوئی میو میکو، یا وہ میرا کزن ہے، لوئی میو کوجینو۔ اس کے بعد آگے ہے، تم پریشان کیوں آئے؟ پرکے sei venuto preoccupato، تم پریشان کیوں آئے؟ پرکے sei venuto preoccupato، preoccupato پریشان، پرکے sei venuto تم کیوں آئے؟ کیونکہ میں نے بہت کام کیا، پرکے ho lavorato tanto، پرکے ho lavorato tanto کیونکہ میں نے بہت کام کیا، ho lavorato میں نے کام کیا، tanto بہت زیادہ۔ ہفتے کو بھی مجھے کام کرنا ہے، sabato anche devo lavorare، sabato ہفتے کو anche devo lavorare مجھے کام کرنا ہے۔ کل کے لیے کیا پروگرام ہے؟ Che programma hai per domani، che programma hai per domani، کل کے لیے تمہارا کیا پروگرام ہے؟ یعنی کل تمہاری چھٹی ہے اور کل تم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی میچ وغیرہ کھیلنا ہے یا دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے یا کوئی اور پروگرام ہے؟ کوئی خاص نہیں، niente di speciale، کوئی خاص نہیں، کوئی اسپیشل نہیں، niente di speciale، niente di speciale کوئی خاص نہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ایریویدرچی۔